हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। मु आज ये वीडियो लेक्चर रे तुमको क्लास 10 इंग्लिश रो फर्स्ट पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल बुझेबी। बहुत सरल भाव में मु तुमको बुझाइବାକୁ चेष्टा करी। तुम मन रे किछि जेमिति डाउट न रहिबो मु सेति पई भलो भाव में बुझाइବାକୁ ट्राई करी। तुम वीडियो को एंड पर्यंत देख, जदि किछि डाउट आछी ताहले कमेंट सेक्शन ले निहाती कमेंट करो। चलो आज रो लेक्चर को आरंभ करिबा। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सबु वस्तु उज्जवल एवं सुंदर अटे। देख, आमे पोएम को बुझिया पूर्व प्रथमे कवि विषय जान, पोएट विषय। अबाउट द पोएट, पोएट आमर किए? सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर ए कविता को रचना करछंती। सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर वाज बोर्न इन डुब्लिन, आयरलैंड इन 1818। सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर जन्म ग्रहण करछंती डुब्लिन रे, जहाँकि आयरलैंड रो एक सहर अटे। आयरलैंड होची तांकर नेटिव कंट्री। 1818 ले जन्म ग्रहण से करिसंती। सी इज ए फेमस हिम्न राइटर एंड पोएट, से जने प्रसिद्ध हिम्न राइटर आउ पोएट। हर फेमस वर्क्स आर हिम्न फॉर चिल्ड्रेन, क्रिस्टमास कैरोल, वंस इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर द होली सीजन। तांकर प्रमुख बा प्रसिद्ध साहित्यिक कार्य गुड़िक, वर्क्स मीन्स साहित्यिक कार्य, लिटरारी वर्क्स कथा कुआ जाउची। तांकर प्रमुख साहित्यिक कार्य बा तांकर रचना गुड़िक होउची कोन? हिम्न फॉर चिल्ड्रेन, क्रिस्टमास कैरोल, एवडा गुटे गुटे सब तांकर द्वारा रचित रचना बा काव्य कविता। वंस इन रॉयल डेविड सिटी, वर्सेस फॉर होली सीजन, होली माने होची पवित्र। दिस पोएम इज इनक्लूडेड इन हिम्न फॉर चिल्ड्रेन। आमे वर्तमान जो कविता पढ़िबा को जाउछंती ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, एटा हिम्न फॉर चिल्ड्रेन कविता संकलन रो गुटिए पार्टे बा अंशटे। सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर पिक्चर मु एडी देछि, तमे देखि परिबो। कवि हमर आयरलैंड रे जन्म ग्रहण करिसंती। एबे देखिबा लीड इन माने इंट्रोडक्शन। आमे कविता पढ़िया पूर्वरु we see and enjoy many things around us, such as beautiful sunrises and sunsets, trees and flowers, rivers and mountains, birds and animals. आमे अनेक जिनिस को देखि थाउ आ अनुभव करि थाउ, उपभोग करि थाउ। एन्जॉय माने उपभोग करिबा। आम चतुर्पार्श्व रे जेमिति कि सुंदर सूर्योदय एवं सूर्यास्त को, उद्भिद आउ फूल मानंकु, रिभर्स आउ माउंटेन्स को, नदी आउ पहाड़ पर्वत को, पक्षी आउ पशु मानंकु। वी स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, आमे कोन करंती? फूल मानंकर बासना को बारी थांती। फील द चेंज ऑफ सीजन्स, ऋतु मानक परिवर्तन को अनुभव करंती। वी हैव आईज टू सी ऑल दीज एंड लिप्स टू प्रेज द ब्यूटी ऑफ द क्रिएशन। आम पाखरे आखि अछि ए सब को देखिबा पई, एवं आम पाखरे ओठ अछि ए सब को बखाणिबा पई, सृष्टिर सुंदरता को बखाणिबा पई बा गान करिबा पई। प्रेज माने गान करिबा, बखाणिबा बा प्रशंसा करिबा। क्रिएशन होची सृष्टि। हैव यू एवर थॉट हु हैज क्रिएटेड सच ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर अस? कौन तुमे केबे भाबिच जे एते सुंदर जिनिस सब को, एते सुंदर सुंदर उद्भिद प्राणी जीवजंतु को किए सृष्टि करछंती? Who has blessed us with the sense of sight, smell and feeling? किए आमको घ्राण शक्ति, दृष्टि शक्ति आ अनुभव करिवार शक्ति आम उपरे आशीर्वाद स्वरूप अजाड़ी देइछंती। Who has blessed, bless माने आशीर्वाद करिबा। सेंसेस ऑफ साइट माने दृष्टि शक्ति। सेंस होची हमर इंद्रिय बा शक्ति, जहा द्वारा आमे बाह्य दुनिया विषय कौन अवगत हो पारंती। साइट, स्मेल, फीलिंग एमिति हेकि हमर पांचटा सेंस अछि, ताको आमे पंच इंद्रिय भी कहंती। रीड द पोएम टू नो व्हाट द पोएट थिंक्स अबाउट दिस थिंग्स। ए पोएम को पढ़ आउ जान पोएट कौन ए सब जिनिस उपरे भाबुचंती बा चिंता करूचंती। चलो एबे पोएम को आरंभ करिबा। फर्स्ट स्टैंजा आरंभ करिबा। एबे प्रथम स्टैंजा तुम देखो। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all.
ସବୁ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଅଲ୍ କ୍ରିଏଚର୍ସ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ, କ୍ରିଏଚର୍ସ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଉ ବିଶାଳ ଅଟେ। ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ବିଶାଳ, ସ୍ମଲ୍ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଯାହା ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ମାନେ ତାର ଡିଜାଇନ ଯାହାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ ସହଜରେ। ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଲର୍ଡ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଗଡ୍ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ, ଦିସ୍ stanza serves as the thesis or main idea of the entire poem। ପୁରା ସମଗ୍ର ପୋଏମର ଏହି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଧାରଣା ଆମକୁ ଦଉଛି। ଇଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶେସ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍, ଏହା ପୁରା ପୋଏମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କ'ଣ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଇଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍, ତାପରେ ହେଲା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ, କ'ଣ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି? ଯାହା କିଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ତା ଯାହାର ବି ଅଛି, ଜୀବିତ ହଉ, ଜୀବନ୍ତ ହଉ, ନିର୍ଜୀବ ହଉ, ଜୀବ ହଉ, ନିର୍ଜୀବ ହଉ, ସେ ସବୁର ସତ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ହେଇପାରେ ୱେଦର ଭିଜୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ, ଆମ ଆଖିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁଛି, ଯେମିତି ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଆମ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିନେଉଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିନେଉଛି। କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଭେରିଂ ଇନ୍ ସାଇଜ୍, ଆକାରରେ ପାର୍ଥର ଅନ୍ତର ଆସୁଛି, ଛୋଟ ବଡ଼, କିମ୍ବା କିଛି ଯେମିତିକି ବହୁତ ଜଟିଳ ଆକୃତି ବିନ୍ୟାସକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ବା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜଟିଳ ଆକୃତି ଆକାରକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ ସହଜରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି କବି, କ'ଣ ୱାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଏମିତି ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଗଡ୍, ଏମାନେ କ'ଣ ନିଜର ସତ୍ତା ପାଇଁ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ଅଟନ୍ତି, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ୍ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ଏଇଠି ଏଇ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ, କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଏସବୁ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଇଟ୍ ସେଟ୍ସ ଏ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ୱଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଫେଥ୍, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆମର ଧାରଣା ଆଣୁଛି ୱଣ୍ଡର ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଫେଥ୍ର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଏବଂ ମୌଳିକ ବିଶ୍ୱାସର, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହି ଧାରଣା ଆମ ମନରେ ଆଣୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପଢିବା। ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଓପନ୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫୁଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଯାହା ଫୁଟିଥାଏ, ଓପନ୍ ମାନେ ଫୁଟିବା। ଇଚ୍ ଲିଟିଲ୍ ବାର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଙ୍ଗସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଗ୍ଲୋଇଂ କଲର୍ସ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ଚମକୁଥିବା ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ହି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ? ଲର୍ଡ ଗଡ୍, ମାନେ ଏଠି ହି ରେଫର କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ହି ମେଡ୍ ଦେୟାର ଟାଇନି ୱିଙ୍ଗସ୍, ସେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ୱିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ହେଲା ଡେଣା। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କ୍ଲିୟର ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ଦ ଫୋକସ୍ ନେରୋସ୍ ଟୁ ଦ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। It highlights the aesthetic and functional perfection of small creatures, এই ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ରିଏଚର, ତାଙ୍କର ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ମାନେ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧତା, ସୁନ୍ଦରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୁପିକି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଫଙ୍କସନାଲ ପରଫେକ୍ସନ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିରେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀଟେ ଯେତେବେଳେ ଉଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପକ୍ଷୀ କାହିଁ ପଡି ଯାଉଛି କି? ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଫୁଟୁଛି, ତା ଦେହରେ ତମକୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ସେ ପୁରା ଅର୍ଡରରେ ଘଟୁଛି। ଯୋଉ ଭଳି ଭଗବାନ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ପରଫେକ୍ଟଲି କାମ କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ, ଯେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢି ପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଏଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି କବି ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ। ଦ ଅଥର ୟୁଜେସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ରିଲେଟେବଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ, ଭଗବାନ ଏଇଟା ଆମକୁ ଅଥର ଏଇଟା ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକି ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଲେଟେବଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଫୁଲ
खोलिबा फ्लावर्स ओपनिंग बार्ड्स सिंगिंग एमिति सब एग्जांपल हमको देइछंती टू एट्रीब्यूट देयर ब्यूटी तांकर सुंदरता को बखाणिया पई एंड फिजिकल कैपेबिलिटी तांकर जो शारीरिक क्षमता अछि दक्षता अछि ताकू भी बखाणिया पई आउ तांकर सुंदरता को बखाणिया पई आउ डायरेक्टली टू गॉड्स केयरफुल क्राफ्टमैनशिप आउ ताकू सीधा सड़क भगवानଙ୍କର जो सुंदर कारुकार्य करिवार जो दक्षता सहित लिंक करबाकू से चेष्टा करछन्ती किए करछन्ती कवि कवि एटी कहउछन्ती जे छोट छोट जिनिस हेले मध्य भगवान ताकू क्रिएट करछन्ती आ भगवान को क्रिएशन ले किछि हमको त्रुटि बिच्युति देखिया मिलुनी से एते छोट जिनिस को भी एते परफेक्टली तैयारी करछन्ती जहार किछि तुलना ही नहीं तापर देखिबा द पर्पल हेडेड माउंटेन द रिवर रनिंग बाय द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटेंस ऑफ द स्काई पर्पल हेडेड माउंटेन माने जो माउंटेन रो जो पहाड़ पर्वत रो शीर्ष गुड़िक पर्पल रंगर केतेबेले हुए जेतेबेले सनसेट बा सनराइज समय सूर्योदय सूर्यास्त समय एमिति हमको नेचुरल सीनरी देखिया को मिले पर्पल हो जाए बा बैगणी रंगर हो जाए पहाड़र शीर्ष ता पार्श्व देकी जो नदी बही जाउ थाए द सनसेट एंड द मॉर्निंग सूर्यास्त एवं सकाळ दैट ब्राइटेंस ऑफ द स्काई जहाँकि आकाश को उज्जवल बनै दिए आकाश को किए सनसेट आ मॉर्निंग बनै दिए एटी नेचुरल सीनरी आमर ऑथर बा पोएट बहुत बढ़िया रूप से सुंदर भाव में डिस्क्राइब करछन्ती बहुत बढ़िया वर्णना करछन्ती आउ से एठी मध्य सब क्रेडिट से गॉड को दबा द गॉड को बा प्रभु परमेश्वर को दबा को चाहूचंती देखो एठी बुझेउची द पोएम नाउ शिफ्ट्स टू ग्रैंड लैंडस्केप्स एंड सेलेस्टियल इवेंट्स एठी वर्तमान पोएम रो जो फोकस अछि एटा परिवर्तन होउची कहा ऊपर को एई हमर प्राकृतिक सौंदर्य ऊपर को लैंडस्केप्स ऊपर को आउ स्वर्गीय घटनावली ऊपर को सेलेस्टियल इवेंट्स ऊपर को द पर्पल हेडेड माउंटेन एंड द रिवर्स रनिंग बाय ग्राउंड द पोएम इन मेजेस्टिक नेचुरल सीनरी ये जो दीटा तमर लाइन अछि द पर्पल हेडेड माउंटेन आउ रिवर रनिंग बाय एटा पोएम को एमिति एक स्थान रे आनी रखी दउची जोटी पोएम आम आगरे कोन एते कॉम्प्लेक्स डेली साइकिल अछि प्रतिदिन रो जो गुडे चक्र अछि दिन राति रो लाइट आउ डार्कनेस रो एटा मध्य भगवानंकर सृष्टि रो अंश विशेष अटे बुझी पालो पिला माने क्लियरली एबे देखिया नेक्स्ट the cold wind in the winter the pleasant summer sun the ripe fruit in the garden he made them everyone cold wind शीतुआ पवन शीत दिनर आरामदायक सूर्य किरण ग्रीष्म ऋतुर समर प्लीजांट माने आरामदायक समर सन माने सूर्यर किरण एठी धन्य कोल्ड विंड ठंडा पवन विंटर माने शीत दिन द राइप फ्रूट इन द गार्डन राइप फ्रूट इन द गार्डन बगीचार पाचिला फल ए सबू को किए तैयारी करछन्ती गॉड क्रिएट करछन्ती ही पुणी एठी गॉड को रेफर करूची बुझौची आउट थरे भलो भाबरे दिस स्टांजा कवर्स द सीजन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ए स्टांजा सबू ऋतु एवं तांकर गुण गुडी को कोन कवर करिछि करूछि इट एक्नॉलेजेस बोथ द हार्शनेस एंड द कंफर्ट यह ग्रहण करूछि उभय कठिनता जटिलता एवं आराम को एटा एठारे हमको बखाणुछि एटा जे कोल्ड समय जटिलता देखा दिए ठंडा पवन द्वारा आउ समर रे प्लीजांट समर सन कारण कौन कंफर्ट हमको आरामदायक अनुभव हुए आरामदायक अनुभव हमको मिले देख तुम कह समर केबे ठारू आरामदायक हो गला समर सन सूर्य खरा दिने हमको तो चिड़चिड़ा लगे आउ शीत दिने आमर कौन आम रोचंती कौन हॉट कंट्री रे आम इंडिया है ग्रीष्म प्रधान देश से आमको खरा दिन अधिक बाधे शीत दिन आमको टिके आराम लगे किंतु विंटर कंट्री जोटा तुम अच्छी कोल्ड कंट्री यूरोपियन कंट्री ये राइटर यूरोपियन कंट्री यूरोपियन कंट्री रे शीत दिन बेसी बाधे ग्रीष्म दिन अपेक्षा ग्रीष्म दिन मजा लगे आनंद लगे से हार्शनेस एटी अच्छी कौटी विंटर रे आमर कंफर्ट अच्छी कौटी आरामदायक आराम कौटी अच्छी समर सन ले अच्छी समर सीजन ले अच्छी तापर कौन हुए देख लिखाई एलंग विथ द बाउंटी ऑफ द हार्वेस्ट प्रथमे तो कोल्ड विंड विंटर आसे तापर आरामदायक ग्रीष्मर
ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦିଏ। ତାପରେ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଭଗବାନ କଣ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ଗାର୍ଡେନରେ, ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଟି ରୂପରେ, ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପହାର ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଟି ମାନେ ଉପହାର ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରିଏସନର ଅଂଶ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ହି ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କ୍ରେଡିଟ ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହଉ ବା କଷ୍ଟଦାୟକ ହଉ ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହଉ ବା ଶାନ୍ତିଦାୟକ ହଉ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଦ ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍, ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଯାହା ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଏ, ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟରେ ଥାଏ। ଦ ମିଡୋଜ୍ ହ୍ୱେୟାର ୱି ପ୍ଲେ, ସେଇ ମିଡୋ ଯୋଉଠି ଆମେ, ମିଡୋ ମାନେ ଖୋଲା ପଡିଆ ଯୋଉଠାରେ ଆମେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଦ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର, ଦ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର ମାନେ ତମର ୱାଟର ବଡିଜ, ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ହ୍ରଦ ଏସବୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଉଠନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ରସେସ୍ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯୋଉ ଘାସ ଭଳି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ଉଠିଥାନ୍ତି। ୱି ଗେଦର ଏଭ୍ରି ଡେ, ଆମେ ସେଇଠାରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି, ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍ ର ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ରେ ବା ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲର ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଖୋଲା ପଡିଆ ଯୋଉଠି ଆମେ ସବୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ପାଣି ୱାଟର ବଡିଜ ବା ଜଳାଶୟ, ନଦୀ ଝରଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଖରେ ଉଠିଥିବା ଘାସ ପରି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉଠାରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି। ତାମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବି କଣ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳର କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରେଫର କରିକି ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଦ ଫୋକସ୍ ମୁଭ୍ସ ଟୁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିଆର immediate settings, especially those associated with a child's experience, ମାନେ ସେ ଫୋକସ୍ କଣ ଅଧିକ ପରିଚିତ ଆଉ ଅଧିକ ଜଣାଶୁଣା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଧିକ ପରିଚିତ ଅଧିକ ଜଣାଶୁଣା ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଏଠି ବଖାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ବେଳର ଅନୁଭବ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଅଛି। ଇଟ୍ ସ୍ପିକ୍ସ ଅଫ୍ କମନ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଫର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ଉଡ୍ ମିଡୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରସେସ୍ ବାଇ ଦ ୱାଟର। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିଲାବେଳେ କଣ ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟରେ ବା ଖୋଲା ପଡିଆରେ ବା ପାଣି ପାଖରେ ଯୋଉ ରସେସ୍ ଉଠିଥାଏ ସେଠାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ଲେସରେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଖେଳିଛନ୍ତି ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। making the divine presence feel intimate and personal in the daily lives of the children reading or singing the hymn। ଏଇଠି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଇଟା ଅଧିକ କଣ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଟା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ହି ଗେଭ୍ ଅସ୍ ଆଇଜ୍ ଟୁ ସି ଦେମ୍, ସେ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଲିପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମାଇଟ୍ ଟେଲ୍, ଦେଖ ଗଡ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକାରର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିସ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏସବୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲିପ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମାଇଟ୍ ଟେଲ୍, ଆଉ ଓଠ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଥା କହିପାରିବା, ସେ ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଖାଣି ପାରିବା। ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଅଲମାଇଟି, କେତେ ମହାନ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ। ଅଲମାଇଟି ମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। who has made all things well, ଯିଏ କି ସବୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଜିନିଷକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଗଡଙ୍କର ଯାହା ବି କଣ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସବୁ କିଛିରେ ପରଫେକ୍ସନ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସବୁ ସେ ନିପୁଣ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଟିକେ ହେଲେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି who has made all things well, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଠିକ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଣ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ, ଦିସ୍ କନକ୍ଲୁଡିଂ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ମାନେ ଏଇ ଶେଷ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ସ ଦ ପର୍ପୋଜ ଅଫ ଦ ହୋଲ କ୍ରିଏସନ, ସାରା କ୍ରିଏସନର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଗଡ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଗଡ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଦୁନିଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ହି ଅଲସୋ ଗେଭ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଦ ସେନ୍ସେସ୍, ସେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନ୍ସେସ୍ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯେମିତିକି ଆଇଜ୍ ଟୁ ସି ଦେମ୍, ଆଖି,
प्रथम इंद्रिय जहाँ देखिपर सब गुड़ी भगवान सृष्टि को देखा आखि देदेले एंड द फैकल्टी ऑफ स्पीच कथा कहबार दक्षता देले जमिति कि लिप्स दैट वी माइट टेल कथा कहबा ओठ देदेले तापर द अल्टीमेट एम ऑफ experiencing creation is to acknowledge and express praise for the creator शेष उद्देश्य भगवान सृष्टि को अनुभव करिवार होची कोन जे भगवान सृष्टि रे जहाँ भी बनी आमे ताको मानिबा भगवान द्वारा सृष्टि हेची बोली आउ तांको उद्देश्य रे आमे प्रेज करिबा का उद्देश्य रे क्रिएटर उद्देश्य रे हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी केते महान अटंती आमर भगवान सर्वशक्तिमान भगवान एफार्मिंग दैट एवरीथिंग गॉड मेड इज परफेक्ट आउ शेष से कवि कौन करछंती एटा को स्वीकार करछंती जे जहाँ भी भगवान तैयारी करछंती से सब परफेक्ट बोली मेड ऑल थिंग्स वेल ए लाइन ले से कौन डिक्लेयर करछंती ए कथा को तापरे हमर पोएम एंड ही एची एंड पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद एमिति चैनल रे वीडियो देखुथा आउ सब्सक्राइब करिनियो जदि करिना सांग मान संगे शेयर करबा भूलिबनी देखा नेक्स्ट वीडियो रे रहूची धन्यवाद।